السلام علیکم ناظرین۔ یہ محض پوشالی کی زبردست قوت ارادی تھی جس کی وجہ سے وہ اس خطرناک انجیکشن کے اثر سے محفوظ رہی۔ اسے ایک اور انجیکشن لگایا گیا لیکن وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑاتی رہی، میں پاکستانی نہیں ہوں، میں ایرانی ہوں، میرا نام لیلا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ پوشالی کا حلق خشک ہو گیا، سارے بھاری ہونے لگا۔ پوشالی کہتی ہے کہ اس کے فوراً بعد میں نے آواز سنی، آئی ول شوٹ یو، لیکن مجھے یہ آواز اپنی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر قوت ارادی یکجا کر کے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور دوبارہ چیخی، میں لیلا ہوں، میں ایرانی ہوں، مجھے ایرانی سفیر سے ملو۔ دائیں بائیں بیٹھے فوجی اس کی چیخ و پکار سے بے نیاز مسلسل سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم لیلا نہیں ہو، تم پاکستانی جاسوسہ ہو، تم لاہور کی رہنے والی ہو، تمہارے ساتھی دلی میں تھے، ہم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ محض پوشالی کی زبردست قوت ارادی تھی جس کی وجہ سے وہ اس خطرناک انجیکشن کے اثر سے محفوظ رہی۔ اسے ایک اور انجیکشن لگایا گیا لیکن وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑاتی رہی، میں پاکستانی نہیں ہوں، میں ایرانی ہوں، میں لیلا ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ پوشالی کے بقول اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکل رہی تھی جو اس کے یا میرے لیے سنگین ہو سکتی تھی۔ پوشالی پر یہ عمل مسلسل 4 گھنٹے جاری رہا۔ اس کے بعد جب اسے تیسرا انجیکشن دیا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسی اسٹریچر پر جکڑی پڑی تھی، اس کے سر پر لگی سرچ لائٹ بجھ چکی تھی اور فوجی بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہو رہا تھا اور گردن میں درد کی ٹھیسیں اڑ رہی تھیں۔ بھاری جوتوں کی آواز کے ساتھ ہی دروازے سے 2 آدمیوں نے آتے ہی پوشالی کی آنکھوں پر ٹیپ چپ گئی اور اسٹریچر کو کمرے سے نکال کر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیپ ہٹا کے پوشالی نے دیکھا کہ وہ واپس اپنے قید خانے میں آ گئی تھی۔ آئینی دروازہ بند کر کے باہر تالا لگا دیا گیا۔ کچھ دیر وہ ہوش و حواس میں رہنے کی جنگ لڑتی رہی لیکن پھر اس کی آنکھیں شدید کمزوری اور نقاہت کے باعث اپنے آپ بند ہو گئیں۔ اسے سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے بمشکل تمام کمبل کھینچ کر اوپر لیا اور بے دم سی ہو کر پیچھے گر پڑی۔ اسے بخار ہو رہا تھا، ساری رات وہ بخار میں پھنکتی رہی۔ اسے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ ہذیان بک رہی تھی اور بار بار سمرقند کے کسی محلے کا نام لے رہی تھی۔ یہ وہ محلہ تھا جہاں وہ پیدا ہوئی اور کھیل کود کر جوان ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز پوشالی کو ہوش آیا لیکن وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھی۔ شام کو کیپٹن کرشن کانت نے آ کر اس کے حلق میں ایک بوتل سے کوئی دوائی ٹپ گئی، وہ شاید برانڈی تھی، جس کی وجہ سے پوشالی کی طبیعت کسی حد تک بحال ہو گئی لیکن وہ اپنی جگہ سے پھر بھی اٹھ نہ سکی۔ کیپٹن بھی فوراً ہی واپس چلا گیا۔ اگلے دن اسے کھانے کو دال روٹی دی گئی۔ پوشالی کو سخت بھوک لگ رہی تھی، اس کا بخار بھی اتر گیا تھا۔ دال اور روٹی دیکھ کر اس نے کھانے کا ارادہ ترک کر دیا لیکن جب بھوک نے بہت تنگ کیا تو آدھی روٹی کھائی۔ روٹی کھانے سے اس کے جسم کی کچھ توانائی بحال ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر اور رات کو بھی اسے دال اور روٹی کھانے کو دی گئی جو وہ زہر مار کرتی رہی۔ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی مگر جسم ابھی تک یوں دکھ رہا تھا جیسے اسے کسی نے روئی کی طرح دھنک دیا ہو۔ وہ سونے کے لیے لیٹی مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے راہداری میں سے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ اب وہ ان آوازوں کی عادی ہو گئی تھی۔ فوجی آتے اور اسے اپنے تشدد کا نشانہ بنا کر چلے جاتے اور وہ لکڑی کے لٹ کی طرح پڑی رہتی تھی۔ اس وقت بھی پوشالی نے آنکھیں کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ کون آ رہا ہے۔ سلاخوں والے دروازے کا تالا کھلا، دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی اور کوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ پھر کسی نے جیسے سرگوشی میں کہا، السلام علیکم۔ پوشالی نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے پاس ہی کھلتی ہوئی رنگت اور چھوٹی چھوٹی باریک مونچھوں والا ایک نوجوان فوجی بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں سبز جزدان میں کوئی کتاب لپٹی ہوئی تھی۔ پوشالی کو یاد آنے لگا کہ اس نے اس فوجی نوجوان کو پہلے بھی دیکھا ہے۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی فوجی جوان ہے جو بھارتی ڈاکٹر کے ساتھ انجیکشن والی ٹرے ہاتھ میں لیے اس کی کوٹری میں آیا تھا۔ جب پوشالی پر تشدد کیا جا رہا تھا تو اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے دکھ پہنچ رہا ہو۔ اس نوجوان نے جزدان والی کتاب پوشالی کی طرف بڑھا دیا۔ میرے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، میں مسلمان ہوں اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے آگے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پوشالی نے محسوس کیا
کہ وہ آہستہ اور دھیمی آواز میں بول رہا ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ دروازے پر موجود پہرے دار اس کی آواز سنے، مگر پوشالی سمجھ گئی تھی کہ اب بھارتیوں نے یہ نیا حربہ استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک کا سن کر پوشالی احترامان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کلام پاک لے کر اسے چوما اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے قرآن اسے واپس لے لیا تھا۔ میری بہن، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے میرے افسروں نے اللہ کا کلام پاک دے کر تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں وہ راز معلوم کر سکوں جنہیں ان کا گھرانہ تشدد بھی تمہاری زبان سے نہیں کھلوا سکا۔ مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم ایران کی رہنے والی ہو یا پاکستانی جاسوسہ ہو۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم مسلمان خاتون ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو۔ میں نے بے ہوشی میں بھی تمہاری زبان سے کلمہ شریف کا ورد سنا ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مسلمان کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بول سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے کلام کے حضور وہ جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے جزدان کھول کر قرآن شریف نکالا اور پوشالی کو دکھاتے ہوئے بولا، یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے کوئی فریب کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ اللہ کا کلام پاک ہے۔ پوشالی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں اب بھی یہی سمجھتی ہوں کہ یہ تم لوگوں کی کوئی چال ہے، مگر میں پاکستانی جاسوسہ نہیں ہوں۔ میں ایرانی ہوں اور میرا نام لیلا ہے۔ مسلمان فوجی نے خاموشی سے گردن گھما کر دروازے پر موجود پہرے دار کو دیکھا جو راہداری میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ میری بہن، میں تم سے یہ بات کر کے بہت بڑے خطرے کو دعوت دے رہا ہوں۔ میں بھارتی فوج کا کیپٹن ہوں۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا تو میری بیوی، اکلوتے بچے اور ماں باپ کی زندگیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ مجھے ایک ایسی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا جہاں اذیتناک موت ہی مجھے نجات دلا سکے گی۔ اس کے باوجود میں یہ خطرہ مول لے رہا ہوں۔ پہرے دار ٹہلتا ہوا سراخوں والے دروازے کے پاس آ کر اندر جھانکنے لگا تو مسلمان کیپٹن نے لہجہ بدل دیا۔ تم مسلمان ہو اور مسلمان قرآن شریف کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ تمہارے دوسرے جاسوس ساتھی دلی میں کہاں پر ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں حفاظت سے پاکستان پہنچا دیا جائے گا۔ پہرے دار مطمئن ہو کر آگے بڑھا تو اس نے سب کا جملہ پھر شروع کر دیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری باتیں جھوٹی اور مکر و فریب کی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن وقت آنے پر بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنی ایک آفازدہ مسلمان بہن کی مدد کے لیے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن تم سے ایک وعدہ ضرور لینا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ میری اسکیم ناکام ہو گئی تو تم میرے افسروں کے سامنے کسی حالت میں بھی میرا ذکر نہیں کرو گی۔ بھارتی فوجی نے اس کے بعد پوشالی کو اپنا نام بتایا اور بولا، میں تمہیں یہاں سے نکال کر رہوں گا۔ اس نے قرآن پاک کو دوبارہ جزدان میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل رات کسی وقت آؤں گا، تم تیار رہنا۔ اس نے سرگوشی کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بڑی چلاک عورت لگتی ہے، لیکن ہم اس کی زبان کھلوا کر چھوڑیں گے، مسلمان فوجی نے پہرے دار کو بتایا اور راہداری میں غائب ہو گیا۔ پوشالی کافی دیر تک الٹے سیدھے خیالات میں گلتا رہی، پھر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کی جسمانی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ جسم پر لگے ہوئے بیڑی کے زخم اب درد نہیں کر رہے تھے، آنکھیں بھی نہیں دکھ رہی تھیں، مگر اسے نکاہت ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ اسے روزمرہ کی طرح دال روٹی کھانے کو دی گئی جو اس نے کسی نہ کسی طرح زہر مار کر لیا۔ رات ہوئی تو سکھ فوجی کی جگہ ڈوگرا فوجی کوٹڑی کے باہر پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ دن گزر گیا تھا، مگر ابھی تک پوشالی سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ رات ہوئی تو اسے پھر مسلمان فوجی کا خیال آنے لگا، کیا واقعی وہ اسے یہاں سے نکالنے کے لیے آ جائے گا؟ مگر یہاں تو سخت پہرا ہے، وہ اسے کیسے نکال سکے گا؟ پھر اسے خیال آیا کہ وہ اس پرانے قلعے کی تمام راہداریوں اور خفیہ راستوں کو جانتا ہوگا۔ وہ اسی الجھن میں بھی مبتلا تھی کہ کیا وہ اس کے ساتھ چلی جائے، آخر جانے میں کیا حرج ہے۔ وہ خاموشی سے لیٹی عجیب و غریب تانے بانے بنتی رہی۔ رات کے سناٹے میں صرف ڈوگرا گارڈ کے بھاری جوتوں کی آواز گونج رہی تھی، اور پھر فوجی کے جوتوں کی آواز ایک پل کے لیے رک گئی۔ لاشعوری طور پر پوشالی نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ڈوگرا فوجی جھکا ہوا تھا۔ پوشالی کچھ نہ سمجھ سکی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فوجی دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ پوشالی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، فوراً ہی اسے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی اور فوجی کوٹڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پوشالی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازے پر وہی فوجی نمودار ہوا جو کل رات قرآن پاک لے کر اس کے پاس آیا تھا۔
पोशाली अपनी जगह पर सिमट सी गया। फौजी अपनी वर्दी में था, मगर उसने खिलाफ मामूल हाथों पर सफ़ेद रंग के दस्ताने पहन रखे थे। उसने पहरेदार की पेटी से चाबियों का गुच्छा निकाला और सलाखों में लगा हुआ ताला खोलते हुए पोशाली की तरफ देखा। लैला बहन, बाहर आ जाओ। पोशाली जल्दी से उठी और खुले दरवाजे से बाहर निकले। कैप्टन ने दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और चाबियों का गुच्छा बेहोश फौजी की पेटी में लगा दिया। कैप्टन तेज तेज आगे चल दिया। पोशाली उसके पीछे थी। अब राहदारी तंग और अंधेरी होने लगी थी। वहाँ कोई कोठरी वगैरह नहीं थी। कैप्टन पोशाली के बाजू को एक हाथ से थामकर उसे तेज तेज चला रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद राहदारी में एक छोटा सा बंद दरवाज़ा नजर आया। कैप्टन ने दरवाजे पर खास अंदाज में 3 बार दस्तक दिया तो दरवाज़ा खुल गया। कैप्टन ने पोशाली को बाहर निकाला और फिर खुद भी बाहर आ गया। वहाँ अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी उसने एक आदमी की चमकीली आंखें देख ली थीं। उसका बाकी चेहरा चादर में छुपा हुआ था। नकाबपोश वहीं खड़ा रह गया और पोशाली कैप्टन के साथ राहदारी में आगे चल दिया। 15 कदम चलने के बाद एक और दरवाज़ा आ गया। यहाँ पहुंचकर कैप्टन रुक गया। उसने अंधेरे में पीछे मुड़कर देखा। दूसरा आदमी उनके पीछे पीछे चलता करीब आ गया था। उसने सरगोशी में कैप्टन से कहा, सब ठीक है, अल्लाह हाफिज। कैप्टन ने दरवाजे पर लगी सलाख खींचकर एक तरफ रखी और दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। पोशाली को ताज़ा ठंडी हवा का झोंका अपने जिस्म से टकराता महसूस हुआ। कैप्टन ने झुककर पोशाली को मुखातिब किया। सामने लकड़ी का पुल है जो कले की खंदक वाली नहर पर बना हुआ है। पुल के पार दरख्तों के नीचे एक मोटर रक्षा खड़ा होगा। वो अपना ही रक्षा है। रक्षे वाला तुम्हें जहाँ ले जाएगा वहाँ तुम महफूज रहोगे। मैं कल शाम तुम्हें उस मुसलमान रक्षा ड्राइवर के घर पर मिलने आऊँगा। अब देर न करो, जाओ। पोशाली जल्दी से बाहर आ गया। उसने सोचा कि वहाँ से किसी दूसरी तरफ भाग जाए, मगर उसका दिल न माना। जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि मुसलमान कैप्टन झूठा नहीं है। दरख्तों के पास उसे रक्षा दिखाई दिया, जिसका ड्राइवर चादर से सर लपेटे रक्षा के पास ज़मीन पर बैठा था। पोशाली को देखते ही वो उठा और रक्षे का दरवाज़ा खोलकर घबराई हुई आवाज़ में बोला, जल्दी से अंदर बैठ जाओ। पोशाली के बैठते ही रक्षा स्टार्ट होकर तेज रफ्तारी से रवाना हो गया और न जाने किन किन सड़कों पर से होता हुआ वो एक मज़ाफ़ाती आबादी में दाखिल हो गया। यहाँ दाखिल होते ही रक्षे की रफ्तार हल्की हो गई और फिर वो एक जगह रुक गया। ड्राइवर ने अपने मुंह से कपड़ा हटाते हुए पोशाली से कहा, तुम बाएं जानिब कोने वाले क्वार्टर के अंदर चली जाओ। दरवाजे की चरखनी मत लगाना, मैं रक्षा छोड़ कर आता हूँ। सामने क्वार्टरों की लंबी कतार थी। पोशाली कोने वाले क्वार्टर की तरफ चल दिया, जिसके आगे पत्थर की भारी सील पड़ी थी। उसने दरवाजे को हिस्से से धकेला तो वो खुल गया। दरवाजे के सामने छोटा सा दलान था, जिसके एक जानिब किचन और बाथरूम बना हुआ था। पोशाली ने सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोला और दीवार के साथ बड़े पलंग पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रक्षे वाला भी आ गया। उसने आते ही पोशाली को मुखातिब किया, मेरा नाम खलील मियाँ है। बेहतर है कि तुम इस बारे में कोई गुफ्तगू न करो और सो जाओ। अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं दूसरी कोठरी में सोने जा रहा हूँ, सुबह बात करेंगे। वो बाहर गया तो पोशाली ने उठकर कुंडी लगा लिया। उसे दूसरी कोठरी के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दिया और फिर खामोशी छा गई। पोशाली का जिस्म शिकस्तगी और थकान से चूर हो रहा था। पहली बार कले से निकलने के बाद उसे इत्मीनान का सांस नसीब हुआ तो नींद आनी शुरू हो गई। उसने पलंग पर लेट कर लिहाफ ऊपर कर लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद में थी। जब आंख खुली तो कमरे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। दूर सड़क पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ भी आ रही थी। पोशाली खुद को पहले से ज़्यादा हशाश बशाश महसूस कर रही थी। वो लिहाफ हटाकर बैठ गई और अपने बॉय कट सुनहरी बालों में हाथ फेर कर उन्हें जरा सा संवार कर कमरे का जायजा लिया। 2-3 संदूक और एक तपई, कोने में पड़ी हुई एक बोरी, चकोर मेज और पलंग के सिवा कुछ नहीं था। उसने उठकर बंद दरवाजे की दर्द में से बाहर देखा। सहन में पड़ी चौकी पर एक दुबला पतला सांवले रंग का आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी उम्र 36-27 बरस से ज़्यादा नहीं थी। बाल घुंघरियाले थे। कांधे पर एक नसवारी चादर पड़ी थी। पोशाली समझ न सकी कि ये रात वाला रक्षा ड्राइवर है या कोई दूसरा आदमी है। वो उसे आवाज़ भी नहीं दे सकती थी। पोशाली कुछ देर उसे दरवाजे की दर्द में से देखती रही, फिर दबे पांव वापस पलंग पर आकर बैठ गया। चांद लम्हे गुजर गया, फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। पोशाली ने कोई जवाब न दिया। तब बाहर से आवाज़ आई, बहन, मैं तुम्हारा रक्षे वाला भाई हूँ, दरवाज़ा खोलो।
पोशाली ने आवाज़ पहचान कर दरवाज़ा खोल दिया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम उठो तो तुम्हारे लिए चाय लाऊं। मैंने पहले भी 2 बार दरवाजे पर ऐसा ऐसा दस्तक दी थी। मैं चाय लाता हूँ, तुम उठकर मुँह हाथ धो लो। पोशाली गुस्ल खाने से मुँह हाथ धोकर वापस कमरे में आ गई। खलील मियाँ ने चकोर में से चाय की केतली, प्याली और मक्खन पहले से रख दिया था। वो भी वहीं मौजूद था। बहन जी नाश्ता करो, मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम अंदर से कोई खड़ाक वगैरह ना करना, दोपहर को खाना लेकर आऊँगा। नाश्ते के बाद पोशाली ने दरवाज़ा बंद किया और फिर सो गया। दोबारा उसकी आंख दस्तक सुनकर खुली थी। पोशाली ने दर्द में से देखा, बाहर खलील था। पोशाली ने दरवाज़ा खोल दिया। खलील अपने साथ खाना भी लाया था। बहन जी, ये चांदनी चौक की ज़ाफ़रानी बिरयानी है, उसने चावल की थैली उसके सामने रखते हुए कहा। बिरयानी बेहद मज़ेदार थी। उसे खाकर पोशाली के जिस्म में जैसे नई तवानाई आ गई थी। पोशाली ने बतौर ख़ास उसका शुक्रिया अदा किया। बहन जी, ये तो हमारा इस्लामी फ़र्ज़ है। काफिरों ने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया है और अभी तक जुल्म कर रहे हैं, मगर हम इनसे डरते नहीं हैं। अल्लाह के हुक्म से इस्लाम का बोलबाला होगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, शाम को आऊँगा, तब शाह जी भी आ जाएंगे। पोशाली ने पूछा कि यह शाह जी कौन है। इस पर खलील का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसने एक हाथ अपने कान पर लगाकर छत की तरफ देखा और कहा, शाह जी इस ज़माने के गाजी हैं, उन्होंने ही तुम्हें काफिरों की कैद से निकाला है। खलील ने उठकर पोशाली के सर पर हाथ रख दिया और जज्बात से कपकपाती आवाज़ में बोला, बहन जी तुम फिक्र न करना, शाह जी और मैं अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, मगर तुम्हें तुम्हारे मुल्क में पहुंचाकर दम लेंगे। खलील ये कहकर कोठड़ी से बाहर निकल गया। पोशाली की आंखों में आंसू आ गया। भाई का इतना शदीद प्यार उसे इससे पहले कभी नहीं मिला था। वो इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर इन्होंने इसकी खातिर अपनी जिंदगियां और ख़ानदान का मुस्तकबिल तक खतरे में डाल दिया था। पोशाली ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से रोती हुई आंखों के साथ जज्बात से भरी हुई आवाज़ में दुनिया के तमाम मुसलमान बहन भाइयों और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआ मांगी और पलंग की पूछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर लिया। सह पैर के करीब खलील दोबारा आया। वो अपने साथ जनाना कपड़े और गर्म चादर लाया था। ये कपड़े शाहजी ने भिजवाए हैं, तुम इन्हें पहन लो। यहाँ मुसलमान औरतें इस किस्म के कपड़े पहनती हैं। मैं अब शाम ही को आऊँगा, तुम परेशान मत होना बहन, यहाँ कोई नहीं आएगा। खलील के जाने के बाद पोशाली ने मुँह हाथ धोकर शलवार कमीज पहन लिया, सर पर दुपट्टा ओढ़कर गर्म चादर जिस्म के गिर्द लपेट लिया और पलंग पर चुपचाप बैठकर सोचने लगी कि इन लोगों को शायद अभी मालूम नहीं है कि वो ईरानी नहीं है और वह जेब घर में चंद के प्लान की मैक्रो फिल्म उड़ाने गई थी। क्या वो इन्हें बता दे कि असल में वो कौन है, और ये कि इस शहर में उसका एक साथी कैप्टन किशन मेहता एक जिम्मेदार सरकारी अहदे पर फैज है। नहीं नहीं, पोशाली ने सोचा, मुझे इन्हें यह नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो तो मुझे पाकिस्तान की सरहद पार कराने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे अभी पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे तो यहाँ रहकर पाकिस्तान के खिलाफ काफिरों के मंसूबों को खाक में मिलाना है। पोशाली इस सिलसिले में किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी कि अगर शाहजी ने उसे पाकिस्तान पहुँचाने की कोशिश किया तो वो क्या वक्फ इख्तियार करेगी। कोठड़ी में सूरज गरूब होने के साथ ही अंधेरा छाने लगा। फिर उसे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और चादरें लपेटे हुए 2 आदमी आगे पीछे दाखिल हुए। पोशाली ने फौरन उन्हें पहचान लिया। उनमें से एक खलील और दूसरा वही मुसलमान नौजवान फौजी था जिसने उसे रिहाई दिलाई थी। शाहजी, मैं बाहर ही बैठता हूँ, मुझे बाहर से बुला लेना, मैं रक्षा ले आऊँगा, खलील ने कहा और बाहर निकल गया। नौजवान फौजी स्टूल खींचकर पोशाली के करीब बैठ गया। उसने कुर्ता पजामा और कोट के ऊपर गर्म चादर ओढ़ी हुई थी। पोशाली ने बड़े हैरतज़दा अंदाज में उसे पूछा कि वह उसे फरार कराने में किस तरह कामयाब हुए थे। मेरा खुदा मेरे साथ है, मैंने जो कुछ किया है उसकी रज़ा और उसके पसंदीदा दीन इस्लाम के लिए किया है। मैं कम अज़ कम अपनी आंखों के सामने अब उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। नौजवान ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने कलम मुतय्यन एक और फौजी जवान के ताउन से ये मनसूबा तैयार किया था। हमने तीनों हिंदू फौजियों को बड़े खुफिया तरीके से बेहोशी का एक ऐसा मशरूब पिलवा दिया था जिसका असर 6 घंटे बाद होता था और हमारा मनसूबा कामयाब रहा। बहरहाल मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। यहाँ तुम्हारा मज़ीद रहना मुनासिब नहीं क्योंकि मिलिट्री, पुलिस और इंटेलिजेंस ने काले के इर्द गिर्द के सारे इलाके को घेरे में ले लिया है और यह आबादी उस इलाके में आती है। मैं तुम्हारे लिए बुरका लाया हूँ, ये बुरका उड़कर तुम मेरे दोस्त और राजदार साथी खलील के साथ रक्शे में जाओगी।
वो तुम्हें शहर से कुछ फासले पर एक कब्रिस्तान में वाक़ मकान में ले जाकर छुपा देगा। जब तक हालात ज़रा नॉर्मल नहीं होते तुम वहीं रहोगी, मैं तुम्हें वहीं मिलता रहूँगा। नौजवान ने कोट के अंदर छुपाया हुआ सियाह बुर्का निकाल कर पुशाली को दे दिया। तुम बुर्का पहन लो, मैं खलील को बुलाता हूँ। मेरी बहन घबराना बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी न किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करा कर तुम्हें पाकिस्तान पहुँचा दूँगा। लैला बहन, हम 5 मिनट बाद यहाँ से चलेंगे, तुम बुर्का पहन लो। पोशाली ने आज तक बुर्का नहीं पहना था, मगर अब पहनना ज़रूरी था। यह शटल का की तरह का बिल्कुल सीधा काला बुर्का था। पोशाली ने उसे पहन कर नकाब ओढ़ लिया। खलील ने क्वार्टर को ताला लगाया। पोशाली जाकर रक्शे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद रक्षा दिल्ली शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था। सफ़र काफ़ी देर जारी रहा। मैं दिल्ली के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, इसलिए मुझे इल्म नहीं था कि रक्षा किन सड़कों पर से गुजरा था। अलबत्ता कुछ देर बाद रक्षा शहर की बारोनक सड़कों को पीछे छोड़कर एक गैर आबाद इलाके में पहुंच गया। एक टीले के पास खलील ने रक्षा रोक दिया और फिर मुझे साथ लेकर चल पड़ा। मुझे अंधेरे में दरख्तों की कतार नजर आई जो एक ऊंचे महराबी दरवाजे तक चली गई थी। यह कोई पुराना कब्रिस्तान था जिसका दरवाज़ा एक तरफ से टूट फूट चुका था। खलील मुझे साथ लेकर कब्रिस्तान की डेवड़ी में से गुजर गया। वो खामोश था। हम कब्रों के दरमियान से गुजरकर कब्रिस्तान की बाएं शिकस्ता दीवार के करीब आ गया। यहाँ एक कोठरी बनी हुई थी। खलील ने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाज़ा खोला और जेब से मोमबत्ती निकाल कर जला दिया। कोठरी में एक चरपाई थी जिस पर एक भारी बिस्तर पड़ा हुआ था। लकड़ी के 2 छोटे खोखे पड़े थे। मैं चारपाई पर बैठ गई तो खलील ने मोमबत्ती खोखे पर लगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लैला बहन, तुम ज़रूर सोच रही होगी कि शायद यह किसी गोरकन की कोठरी है, मगर ऐसा नहीं है। यह कोठरी मेरे वाले साहब ने कभी बनवाई थी। वो यहाँ बैठकर महीने में 1-2 बार कोई चिल्ला किया करते थे। मुझे कभी पता नहीं चल सका कि वो चिल्ला किस लिए किया करते थे। वाले साहब की वफ़ात के बाद ये कोठरी मेरे कब्ज़े में आ गई। बस मैं यहाँ कभी कभी आ जाया करता हूँ। कई रोज़ से कोठरी खाली पड़ी थी। इस कब्रिस्तान के गोरकन का मकान कब्रिस्तान से बाहर कुछ फासले पर है। वो कब्र खोदने के लिए किसी वक्त कब्रिस्तान में आता है और फिर वापस चला जाता है। वैसे तुम फिक्र न करना, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए इस कब्रिस्तान के आसपास हर वक्त मौजूद रहूँगा। मैंने इधर उधर देख कर पूछा कि यहाँ मुँह हाथ धोने का कहाँ बंदोबस्त है, तो खलील ने उठकर दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और मुझे करीब बुलाकर कोठरी के एक जानब दरख्तों के नीचे इशारा किया। वो सामने गुसल खाना है, वहाँ नलका भी लगा हुआ है। तुम कोशिश करना कि मुँह अंधेरे और फिर शाम होने के बाद ही गुसल खाने में जाओ। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा कुछ नहीं कह सकता। ये सब शाहजी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों से रब्ता कायम करना है। ये लोग राजस्थान की सरहद पर स्मगलिंग करते हैं। मेरा अंदाज़ा यही है कि 6-7 दिनों में तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। मैंने उसे बताया कि मैं तो ईरान की रहने वाली हूँ, तो वो सर हिलाते हुए बोला, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान से तुम ईरान बड़ी आसानी से जा सकती हो। रात मैंने उस कब्रिस्तान की तरीक और ड्रोनी फिजा में गुजार दिया। मुँह अंधेरे मैंने बोसीदा से गुसल खाने में जाकर मुँह हाथ धोया और वापस कोठरी में आ गया। कुछ देर बाद सुबह हो गया। दीवार में छत के करीब 2 ईंटें उखाड़ कर सुराख कर दिया गया था जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। वाकई ये कोठरी चिल्ला करने के लिए बड़ी आइडियल थी। इसके बावजूद मुझे वो भैंस से किसी तरह कम महसूस नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद खलील मेरे लिए खाना लेकर आ गया। उसके जाने के बाद मैं फिर सो गया। जब उठी तो अंधेरा फैल चुका था और कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा तारी था। मैंने कोठरी बंद करके मोमबत्ती रोशन कर लिया। कुछ देर गुजरी होगी कि मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दिया। मैं चारपाई से जल्दी से उतर कर दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गया। फिर किसी ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, बहन लैला, मैं शाहजी हूँ। मैंने अपने मोहसन फौजी की आवाज़ पहचानते ही दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आ गया। उसने मुझसे पूछा कि मुझे खाने पीने की कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मैंने उसे बताया कि खलील ने बहुत कुछ ला कर रख दिया था। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि खैरियत तो है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई है?